एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। आपने चाइनीज़ बम्बू का नाम सुना होगा। आप चौथे साल में भी पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, लेकिन पौधा उगता नहीं है। 5वें साल में जब आप उनको पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, आपको एक पौधा नज़र आ जाता है, तो आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पाकिस्तान और बैरून मुल्क में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं फैजुल खटक। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से हों। आज का हमारा जो टॉपिक है, कारोबार में कामयाबी और नाकामी, इनकी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अक्सर लोगों के साथ जब हम मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि मैंने फ़लाँ काम किया, उसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। मैंने फ़लाँ काम किया, उसमें भी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। तो मैं इस पे बड़ा सोचता रहा कि आखिर ऐसे लोगों की नाकामी की वजूहात क्या होती हैं कि उनको कामयाबी नहीं मिलती। तो मैंने कंपेयर किया उन लोगों के साथ जो कामयाब होते हैं कारोबार में। जब दोनों को कंपेयर किया तो मुझे एक बड़ी वजह सामने आ गई। तो वो बड़ी वजह है मुस्तकिल मिजाजी। यानी जो लोग कारोबार में नाकाम होते हैं उनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी का उनसर नहीं पाया जाता, जबकि दूसरी साइड पे कामयाब कारोबारी हजरात में सबसे बड़ी जो खूबी होती है वो मुस्तकिल मिजाज होते हैं। अब जब आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो वो आते ही कामयाब नहीं होता, उसमें टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग के खमीर में जल्दबाजी होती है, वो जल्द अमीर होना चाहते हैं। उसी वजह से जब उनको 1 साल के अंदर कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नजर नहीं आती तो वो उस काम को बंद करते हैं, तो दूसरे काम पे चले जाते हैं या कोई दूसरा काम शुरू कर लेते हैं। वहां भी सेम सिचुएशन उनके साथ चलती रहती है, क्योंकि कारोबार हमेशा टाइम मांगता है। जब आप एक काम को छोड़ते हैं, दूसरे काम पे चले जाते हैं, तो उनकी जो सबसे बड़ी खामी होती है वो ये होती है कि जो कुछ आपने पहले काम में सीखा होता है वो आप भूल जाते हैं। जब आप कोई दूसरा काम शुरू करते हैं तो आपको सिरे से वही एनर्जी, वही चीजें दोबारा सीखनी पड़ेगी। यानी आपको स्टार्ट जो है वो शुरू से लेना पड़ेगा। कारोबार में कामयाबी के लिए इस्तिकामत और मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी होती है। जिस कारोबार में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ज़्यादा रोकते हैं, उसी कारोबार में आपके कामयाबी और कमरानी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। आपने चाइनीज़ बम्बू का नाम सुना होगा, जिसको हम चाइनीज़ बांस के नाम से भी जानते हैं। जब आप बीज लेते हैं, उसको ज़मीन में बोते हैं, फिर आप पूरा साल उनको पानी और खाद देते हैं, लेकिन साल के आखिर में आपकी मेहनत का सिला नहीं मिलता, यानी पौधा नहीं उगता। दूसरे साल भी आप यही काम करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, लेकिन दूसरे साल में भी आपको कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं होती। तो आप अपनी मेहनत को जारी रखते हैं, तीसरे साल भी यही प्रोसीजर चलता रहता है, लेकिन फिर भी आपको साल के आखिर में कोई भी पौधा आपको नज़र नहीं आता। इसी तरह आप चौथे साल में भी पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, लेकिन पौधा उगता नहीं है। 5वें साल में जब आप उनको पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, लेकिन आपको एक पौधा नज़र आ जाता है, तो आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती है। तो वही पौधा 3 हफ्तों के बाद 90 फुट और 6 इंच का एक बड़ा बांस की सूरत में आपके सामने होता है। तो उस वक्त आपकी खुशी की इंतहा नहीं होती।
اب یہاں سے میں آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں 4 سال تک ایک کاشتکار محنت کرتا رہتا ہے اور ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اپنی محنت کو جاری رکھتا ہے۔ اس دوران ان کو بڑی ناامیدی اور مایوسی بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کام کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اس کو جاری رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح کاروبار میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں۔ آپ کا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے کام کو جاری رکھیں اور ریزلٹس اللہ کے اوپر چھوڑیں، اور یقیناً کچھ عرصے کے بعد کاروباری شخص نظر آئیں گے۔ اگر آپ 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد اسی کام کو چھوڑتے ہیں، روکتے ہیں، آپ دوسری کام کی طرف بڑھتے ہیں، تو آپ کو زندگی میں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، کیونکہ کاروبار کے لیے مومنٹم چاہیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی کاروبار ان کو سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ مومنٹم ہوتی ہے۔ اگر آپ اس مومنٹم کو جاری رکھ سکتے ہیں تو آپ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کے اندر مومنٹم نہیں ہے، آپ مستقل مزاج نہیں ہیں، تو آپ کے کامیابی کے چانسز کم ہیں۔ مستقل مزاجی آپ کو ایک زون میں رکھتے ہیں۔ آپ کام کرتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، اس کے نتائج آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ آپ نے سیکھا ہوتا ہے اس سے آپ کو گروتھ ملتی ہے، وہی گروتھ آپ کے جوش و خروش میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی مستقل مزاجی کی وجہ سے ہیں۔ اگر آپ مستقل مزاج نہیں ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ حقیقی خوشی اور کامیابی پہاڑ پہ چڑھنے کے مترادف ہے۔ جب آپ پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس دوران آپ کبھی کبھار پھسل بھی جاتے ہیں اور آپ پیچھے کی طرف لڑک جاتے ہیں۔ اگر آپ مستقل مزاج ہیں تو آپ وہیں سے دوبارہ اپنی سفر کو جاری رکھیں گے، یعنی اس پہاڑ کی چوٹی پر جانے کی کوشش کریں گے تو چوٹی سے نیچے کا جو منظر ہے وہ بہت خوبصورت اور صاف ستھرا نظر آئے گا۔ تو یہ تھی وہ وجوہات جن کی وجہ سے، اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں۔ اگر آپ کے اندر 2 نمبری ہے، آپ ایماندار نہیں، آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو آپ کے کامیابی کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی چیز تھی، میں نے کہا میں اپنے تمام دیکھنے اور چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کر لوں کہ اگر آپ نے زندگی میں یا کسی بھی کام میں کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے اندر مستقل مزاجی کو پیدا کر لیں۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ ایک کامیاب انسان ضرور بنیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ۔